बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो उससे आपको फ़ायदा, पहली बात आपको फ़ायदा होना चाहिए, दूसरी बात कि इंसानियत का फ़ायदा होना चाहिए। इसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास अगर सरमाया है, इन्वेस्टमेंट है, या आपके पास पैसा है लेकिन आप उस पैसे को हासिल करने के बाद भी या उस खोने के बावजूद भी आपको अंदर से तस्कीन नहीं हो रही, खुशी नहीं हो रही, आपको अंदर से कोई इत्मीनान नहीं है और आप अनहैप्पी हैं, क्योंकि ये बात तय है कि पैसे के साथ इंसान खुश नहीं रह सकता, सिर्फ पैसे के साथ खुश नहीं रह सकता। हाँ, पैसे के इस्तेमाल के साथ इंसान जो है वो खुश रह सकता है। और ये जो उसका जो इक़दाम है, ये उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक ऐसा इंसान कि जिसका पैसे की वजह से लोगों का भला हो रहा हो और उसका पहले फ़ायदा हो लेकिन दूसरों का भी साथ में फ़ायदा हो रहा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में दो बुनियादी ज़राए हैं जिसके ऊपर आपको एक तो रिटर्न्स आएंगे, दूसरा आपकी जो इनर सेटिस्फाई होगा कि भाई आपकी पैसा जो है वो सही जगह लगा हुआ है और उसकी वजह से लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में क्योंकि 50% लोग ज़्यादा गुर्बत की सतह से नीचे हैं, तो इसलिए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट करना बहुत बड़ा जहाद है, बहुत बड़ा काम है। जबकि हुकूमतें पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ ले गई हैं, बिजली कितनी महंगी कर दी है, और इसकी वजह, इन दोनों वजह के चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में जो महंगाई का है वो एक तूफ़ान उमड़ आया है और आम आदमी का जो ऑलरेडी जो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था उसका गुजारा बिल्कुल होना मुश्किल है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आपके पास सरमाया है और अगर आप उस सरमाए को दो जगहों पे लगा देते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। नंबर वन ये कि कोई ऐसा बिज़नेस कि जिसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मौके पैदा कर सकें, कोई भी बिज़नेस। और अगर आप जो भी काम समझते हैं या जो काम पसंद करते हैं, जिस काम के ऊपर आपकी ग्रिप है, वो बिज़नेस शुरू करें, लोगों को हायर करें। लोग अच्छे हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी लोगों के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स वाला मामला है ना कि अच्छे लोग आपने पिक करने हैं, और वो अगर ह्यूमन रिसोर्स की टीम आपके साथ अच्छी सॉलिड होगी ना, तो आप फिर और लोग वो जो है ना आप अपने साथ वो ले आएंगे और आपका एक बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा जिसके अंदर लोग काम कर रहे होंगे और वो आपको पैसा कमा के दे रहे होंगे और उसके साथ ही साथ उनका बहुत पैसा बन रहा होगा। ऐसा कोई काम आपको सोचने की और वो करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप लोकल पाकिस्तानी हैं, तो जहाँ आपका हो सकता है दो बंदों के साथ काम चल रहा हो, लेकिन अगर अब से ऑनवर्ड, क्योंकि जो हम मुल्की हालात हुए हैं जिस वजह से लोगों की गुर्बत हुई है, अगर आप ये सोचें ना कि अब मुझे ऐसा काम करना है जिसके अंदर दो की बजाय मुझे 20 या 50 या 100 लोगों को जो है ना मुझे हायर करना है, उनको जॉब देनी है, उनको काम देना है, तो यकीन कीजिए कि इससे ना सिर्फ आपका पैसा बहुत ग्रो करेगा बल्कि आपको गैबी जो है ना एक तरह की एक ख़ास बरकत आएगी, एक ख़ास एक अल्लाह की रहमत आएगी, क्योंकि आपकी नीयत ये है कि भाई लोगों के चूल्हे जलने चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लोगों का निज़ाम चलना चाहिए और आपके पैसे की वजह से उनको फ़ायदा हो रहा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आप बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, बिल्डिंग का अगर आप पूरा जायज़ा लेना तो बिल्डिंग जहाँ भी बनती है, या एक घर बनता है तो, या एक प्लाज़ा बनता है, तो 40 इंडस्ट्रियाँ जो है वो चलती हैं, 40 लोगों को, 40 शोबों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि 40 के करीब चीज़ें जो हैं वो घर के अंदर लगती हैं। और पिछली गवर्नमेंट ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोरोना के मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया और आम आदमी का भी रोज़गार चलता ही रहा, और उसकी वजह से लोगों को गुर्बत या ये मसाइल जो है वो महसूस नहीं हुए ज़्यादा। तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट कर दें। बिल्डिंग जब बन रही होती है ना, तो वहाँ पे जो लेबर काम कर रही होती है और ख़ासे लोग होते हैं, उसमें बहुत तरह के ऐसे लोग होते हैं कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, और उनको खाना मिल रहा होता है, उनको वहीं खाना मिल रहा होता है, उनको उनके बच्चों के लिए जो है ना वो खाने का बंदोबस्त हो रहा होता है, और उनकी ज़िंदगी का जो एक सिलसिला है वो चल रहा होता है।
اور نیچرلی اللہ کی ذات جو ہے وہ رازق تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے اندر جو لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھر میں بہت برکت آ جاتی ہے۔ میرا یہی مان ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن کا کام شروع کرے گا کہیں بھی، اور لوگوں کو روزگار دے گا، اور اس کا کام کم نہیں ہو سکتا، اللہ کی غیبی مدد جو ہے اس کے ساتھ آئے گی، اور وہ اور جو ہے نا وہ نہ صرف اس کا پیسہ گرو کرے گا، بلکہ وہ مطمئن محسوس کرے گا، وہ ہیپی محسوس کرے گا کہ اس کی ایفرٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں، اور وہ ان کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ روزگار دینا اللہ کی ذات کا کام ہے، لیکن ہمیں انسانوں کو وسیلہ بننا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو دونوں شعبے ہیں، اس کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ دونوں کے اندر جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے، لوگوں کو روزگار ملے، اور ہمارے پاکستانی بہت خوددار لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ مدد نہیں چاہتے، یہ بھیک نہیں چاہتے، یہ اپنے جتنا جو بھی ان کا ہوتا ہے اس کے اوپر گزارا کرنا ان کو آتا ہے، لیکن یہ کام کر کے، اپنی محنت کر کے، اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اور یہ 101 مثالیں ہیں۔ اس کے لیے الگ چینل چاہیے کہ جس کے اندر ہم یہ ساری سکسیس سٹوریز بتا سکیں کہ کس طرح ایک والد نے معمولی آمدنی کے اوپر بچوں کو ایجوکیشن دلائی، ان کو باہر سیٹل کیا، ان کو زندگی میں کہاں سے کہاں ترقی دی، اور وہ اللہ ان کو جو بھی چلے گئے اس دنیا سے، والدین اللہ سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ اتنی بڑی سکسیس سٹوری ہیں پاکستان کے اندر۔ میرا بڑی خواہش ہے کہ میں اس کے لیے ایک الگ چینل شروع کروں جس میں اندر یہی سکسیس سٹوریز ہوں، اور وہی لوگ، وہی ہیروز کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے بھی کام کیا، پہلے تو اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کی اور ان کو ایک مقام تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لیے بھی کام کیا، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، اس کے اندر آپ دیکھیے جب سے بنا ہے تب سے کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پابندی، کبھی کوئی مہنگائی، کبھی کوئی، تو کبھی بھٹو کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مہنگائی تھی ایک وقت کے اندر، اور وہ وقت سے ہم گزر آئے۔ آج یہ وقت ہے جس کے اندر لوگوں کو بہت تنگی ہے۔ تو جو بھی مخیر ذات ہیں، پیسہ کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اس سینس میں مدد کرنا جو ہے نا وہ چائنیز کہاوت ہے نا کہ اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے کھلائیں گے تو ون ٹائم آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے نا خود مچھلی پکڑ کے اپنی روزی جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اور کسی کو پانی ایک دفعہ پلا سکتے ہیں، 2 دفعہ پلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو یہ بتا دیں گے کہ نل کدھر ہے یا کولر کدھر ہے، جہاں سے پانی مل سکتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے پی سکتا ہے اور وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو پیسہ، آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کے کام کے اندر انوالو ہو جائے تو اس میں برکت بھی آ جائے گی، آپ کے اوپر بھی اللہ کی غیبی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اور بہت سارے لوگوں کا اس میں بھلا ہو جائے گا۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔